Goeiedag en baie welkom by Juffrou Marx se virtuele klaskamer. I hope you guys are enjoying every moment at home and that you're not too bored. I'm starting to miss you guys so much. Thank you for watching the video. This video is made just for you to help you to improve your Afrikaans and do some revision and keep yourselves busy. Now, to make things a little more fun, I've come up with the following game that you can play along at home. I have hidden a letter of the alphabet somewhere in this video. Let's see if you can find it. I will also hide more letters in the following videos. Your task will be to unscramble the hidden letters to form an Afrikaans word. Now, I'll tell you when the game is up and when you can start unscrambling. I certainly hope that you'll be able to unscramble this word. It might be challenging, but then who's not up for a challenge, right? Nou, wat se werk gaan ons vandag doen? Kom ons kyk. Eerstens gaan ons alfabet en ons vokaalklanke oefen. Ons gaan ook na 5 nuwe spelwoorde leer. Ons gaan 'n storie lees en luister. Ons gaan vragies beantwoord oor die storie en dan gaan ons oefen vir kwartaal 2 se mondeling. Laastens gaan ons 'n paar taalaktiwiteite doen. Kom ons oefen die alfabet as ook die vokaalklanke. Onthou om jou handtekens te gebruik. A, E, O en U. Asook F vir flits, F vir vark en Y vir ys. A, B, C vir CD, D, E, F, H, J, K, L, M, N, O, P, Q vir Quentin, R, S, T, O, F, V, X, Y, Z, O in boom, U in vuur. Dit is hierdie F vir vuur. I vir tier. Y in trein. Onthou, ons het 2 Y klanke in Afrikaans. Y vir ys en Y vir trein. U in seun. O in koud. O in koek. Oi in huil. I in waai. Oi in rooi. Oei in koei. En eeu in sneeu. Kom ons oefen vandag se spelwoorde. Ons gaan vandag kyk na die ou klank. Kom ons loer gou weer, hoe lyk die ou klank? Die ou klank bestaan uit 'n O en 'n U wat saam 'n ou klankie maak. Hier is jou 5 spelwoorde vir vandag. Oud, which means old. Koud, cold. Goud, gold. Sout, salt. En kous, which is a sock. Maak asseblief 'n sinnetjie met elkeen van jou 5 woorde en onthou om jou woorde in jou persoonlike woordeboek te skryf. Make a sentence with each of these 4 spelling words. Also, do not forget to add these words to your personal dictionary. Do you still remember how to add words to your personal dictionary? Let's have a look again. Hoe gebruik ek my persoonlike woordeboek? Ons gebruik die voorbeeld goud, which means gold. Step 1. Go to the G tab in your personal dictionary. Step 2. Write the word gold next to the Afrikaans meaning goud. And step 3, it will look like this. Gold and next to it the
Afrikaans meaning goud. Gister het ons na die storie van Gouelokkies geluister. Ons het ook 'n paar aktiwiteite gedoen. Hier is die antwoorde. Onthou jy, ek het jou gevra om op bladsy 114 die storie oor te skryf? Do you remember I asked you to rewrite the story on page 114? Jy moes die regte woorde by die regte prentjie invul. You had to supply each of the pictures with the correct word. Hier is die antwoorde. Here are the answers. Eendag was daar 'n meisie. Haar naam was Gouelokkies. Sy stap eendag deur die bos. Sy sien 'n huis. Sy klop aan die deur en gaan in. In die kombuis sien sy 3 bakkies op die tafel. Sy eet die pap in die bakkie. Sy gaan slaapkamer toe. Sy sien 3 beddens. Sy slaap op die bedjie. Die 3 bere kom terug na hulle huis toe. Hulle gaan na die slaapkamer toe. Hulle sien die meisie in die bedjie. Gouelokkies word wakker en hardloop huis toe. Kom ons kyk na die volgende aktiwiteit se antwoorde. Hoe goed verstaan jy die sprokie? Kom ons loer na die antwoorde. Nommer 1. Gouelokkies klop aan die deur. Deur is die korrekte antwoord. Nommer 2. Sy sien kos op die tafel in die kombuis. Nommer 3. Sy sien 3 bakkies pap op die tafel. Nommer 4. Die groot bakkie pap is vuurwarm. Nommer 5. Die klein bakkie pap is net reg om te eet. Nommer 6. Die groot bed is te hard. Nommer 7. Die tweede bed is te sag. En 8. Die klein beertjie is baie kwaad. Laastens, nommer 9. Gouelokkies skrik wakker en hardloop huis toe. Ek hoop dat jy elkeen van hierdie vragies reg gehad het. Kom ons kyk na die volgende aktiwiteit. Hierdie aktiwiteit was op bladsy 115. Jy moes die dele van die sinne in die regte volgorde skryf. You had to write the parts of the sentences in the correct order. Hier is die antwoorde. Here are the answers. Nommer 1. Die sprokie gaan oor die dogtertjie Gouelokkies. Nommer 2. Gouelokkies stap eendag na 'n huisie in die bos. Nommer 3. Sy sien 3 bakkies pap op die kombuistafel. Nommer 4. Sy eet die klein beertjie se pap alles op. Nommer 5. Sy lê op die klein bedjie en slaap. Nommer 6. Aan die einde hardloop Gouelokkies huis toe. Ek hoop dat jy hierdie sinne in die regte volgorde kon skryf. Kom ons luister na vandag se storie. Die storie se naam is Die Duif. Hierdie storie is in Afrikaans sonder Grense, jou handboek, op bladsy 45 tot 47. Kom ons luister saam. Die duif. Lindy en haar ouma woon in 'n huis in KwaZulu-Natal. Ouma maak armbande en krale om te verkoop. Eendag sien Lindy 'n duif op die vensterbank. Sy gooi vir hom mielies. Lindy en die duif word groot maats. Lindy gaan saam met haar ouma om die krale en armbande in Durban te verkoop. Hulle ry per taxi stad toe. Die dag verkoop ouma net 1 string krale. Ouma en Lindy is moedeloos. Lindy wil 'n duif maak. Haar ouma gaan haar help. Hulle gaan haal draad, stukkies lap, krale en 'n skêr.
Ouma maak 'n duif van draad. Lindy knip die lappies met 'n skêr. Hulle werk lekker saam. Ouma gaan weer stad toe met haar krale, armbande en die duif. Die duif is pragtig. Dis spesiaal, ek sal dit koop. Maak asseblief nog sulke duwe, sê die winkelier. Ouma is bly, want nou het sy weer geld. Sy kan baie duwe maak. Daarna maak Lindy en ouma baie duwe en ook ander voëls, diere en mense van draad, lappies en krale. Die winkelier is bly oor hulle nuwe handewerk. Hy koop elke keer alles. Ouma en Lindy is ook bly, omdat hulle nou so goed doen. Ek hoop dat jy van die storie gehou het. Ek het baie van die storie gehou. Dit was 'n bietjie hartseer, maar die einde was gelukkig. Did you like the story? Can you say why you liked it or why you disliked it? Kom ons skryf oor die storie. Eerstens leer ons nuwe woorde. Kyk na die prentjies. Elke prentjie het 'n woordjie wat daarmee saamgaan. Ons het die eerste prentjie en dit is Lindy. Die tweede prentjie is Lindy se ouma. Die derde prentjie is armbande, translates to bangles. Vierde prentjie is krale, a string of beads. Ons het die stad, a city, 'n duif, which is a dove or a pigeon, en 'n winkelier, which is a shopkeeper. Maar daar's baie ander woorde ook in hierdie storie wat jy dalk nog nooit gehoor het nie. However, there are other words in the story as well, words you might not have come across in your study of Afrikaans. Kom ons kyk na hierdie woorde. Let's read through these words, and if necessary, after reading these words and understanding what they mean, you might even go back and listen to the story again to unlock the full meaning of the story. Let's have a look. Vensterbank, windowsill. Millies, maze. Maats, friends, verkoop. Sell, stad, city. Krale, beads. A string krale, a string of beads that form a necklace. Moedeloos, discouraged. Draad, wire. Stukkies lap, pieces of material or cloth. A scare, a scissor. Pragtig, beautiful. Spesiaal, special. Winkelier, shopkeeper. Geld, money. Voëls, birds. Diere, animals. Mense, humans. Handwerk, handiwork. Jy kan hierdie woorde selfs in jou persoonlike woordeboek inskryf. You are most welcome to record these words in your personal dictionary in order to learn even more new words and expand your Afrikaans vocabulary. You will find a summary of this story on page 44 in your textbook. Jy moet die regte woorde in die plek van die prentjies skryf. You have to fill in the correct words at the corresponding pictures. Op bladsy 48 is daar ook 'n aktiwiteit wat jy kan doen. Jy moet die sinne wat onwaar is, waar maak. In the next activity, you have to change the sentences that are false into a true statement. Jy moet die verkeerde woord uithaal en die regte woord skryf. You have to take out the word that makes the statement false and replace it with a word that makes the statement true. Kom ons kyk saam. Nommer 1. Haar ouma maak krale en armbande om te koop.
Now, the incorrect word is koop. It's indicated for us. Om te koop means to buy. Jy moet in die plek van koop die regte woord skryf. In the place of koop, you have to fill in the correct word. Hierdie woord kom uit die storie. This word comes out of a story. Nommer 2. Lindy sien 'n kat op die vensterbank. Kat is die verkeerde woord. Wat sien Lindy op die vensterbank? Jy sal die antwoord op in die storie kry. The word cat is the incorrect word. You need to find which word would fit into the sentence to make the sentence true. Once again, you will find the answer in the story. Nommer 3. Lindy en haar ouma ry per trein Durban toe. Trein is die verkeerde woord. Train is the wrong answer. You have to substitute train with the correct word that comes out of the text. Nommer 4. Hulle verkoop net een string armbande. Armbande is die verkeerde woord. Armbande makes this sentence false. Wat is die regte woord? Which word would make this statement true? Weereens, die antwoord is in die storie. You will find the answer in the story. Nommer 5. Ouma help vir Lindy om 'n leeu te maak. Leeu is die verkeerde woord. Kan jy raai wat is die regte woord? Nommer 6. 'n Polisieman koop die duif by ouma. Polisieman is verkeerd. Wat is die regte woord? Ooh, something is showing up here on the screen. It looks like the first letter of the letter game we're going to play, and it's a V. Goed. Ek het jou reeds vertel van die onvoorbereide mondeling wat jy gaan moet doen in kwartaal 2. I've already mentioned the fact that you'll be doing an unprepared Afrikaans speech in term 2. However, this is your opportunity to practice for this oral at home in the comfort of your home. Hierdie is jou geleentheid om jou mondeling te oefen en oefen en oefen. Remember, because it's unprepared, you'll basically just have 1 minute to prep yourself on speaking on any random Afrikaans topic. Hierdie is jou geleentheid om te oefen vir 'n mondeling waarvoor jy net 1 minuut gaan hê om voor te berei. Kom ons kyk wat is vandag se onderwerp. Let's see which topic I think you should practice speaking about. Kom ons kyk. Die beste dag van my lewe. The best day of your life. Thus far. I mean, you still have a long life in front of you. Nommer 1. First question you could possibly address was, wanneer was die beste dag van my lewe? When was the best day of my life? Be specific. The year, the day, do you remember the date perhaps? Was it 2 years ago, 5 years ago? Wanneer was die beste dag van jou lewe? Nommer 2. Waar was ek? Where did this happen? Where were you when you experienced the best day of your life? Wat het gebeur? What happened on this best day of your life? En nommer 4. Hoekom was dit die beste dag van jou lewe? Why would you say it was the best day of your life? Please do not skip this activity. It is imperative and very important that you practice speaking Afrikaans at home now during the holiday. Because it's just a practice run, you are more than welcome to write down some key ideas and keywords now to enable you to have some ideas and generate some thoughts and ideas on what to speak about. Vandag se taalaktiwiteit gaan oor meervoude en verkleining. This is part 3 of plurals and diminutives.
Kan jy nog reël 1 en 2 onthou, waarna ons gister en eergister gekyk het? Can you still remember the 2 rules that we looked at yesterday and the day before that guides us in how to make plurals? Can you still remember what it's all about? Kom ons kyk. Let's have a look. Die eerste reël sê dat as jy 'n woordjie het met net 1 vokaalklankie, net 1 vokaalklankie en hy moet oorlog toe gaan, kan hy nie net gaan met sy gewone geweer nie, die arme ding. Ons gee vir hom nog 'n geweer en natuurlik ekstra kossies. Reël 2 sê, as daar 2 vokaalklankies in die woordjie is, dan sê, hallo, en hulle gaan oorlog toe, hardloop die ene weg, hy's bang. En wat doen ons? Ons gee vir die ander baie brawe soldaatjie ekstra kossies. Daar is ook 'n derde reël wat ons help om meervoude te maak. Hierdie reël sê dat as 'n woordjie 2 verskillende vokaalklanke het, of selfs 3, dan en hulle gaan oorlog toe, gee ons net vir hulle ekstra kossies. Okay, daar gaan die ekstra kossies. Okay, baie ekstra kossies. Hierdie vokaalklanke, waarna ons sopas gekyk het, word ook die siek soldate genoem. These vowel sounds that we just had a look at, also called the sick soldiers. They can't fight in the war because they're too sick. However, all of them gets 'n ekstra kossie pakkie. Almal van hulle kry ook ekstra kossies. Kom ons kyk na die volgende woorde. Pau, poue. A pau is a peacock. Poue. The word stays exactly the same, which is add the extra F vir extra kossies. Boek, a boek, boeke. Huis, a house, huise. Deur, deure. Vier, viere. Now 4 is the number 4. Trein, treine, which is a train. Vlooi, which is a flea, the parasite that lives on your cats if you don't put Revolution on them. And this is not an advertisement for Revolution, just putting it out there. Vlooie, kraai, kraaie, koei, koeie. Hierdie meervoude is baie maklik. Die woordjie bly dieselfde. Sit dit 'n ekstra kospakkie by. These words are very, very easy. You keep the word exactly as is. You just add the E at the end for extra kossies. I wish this was a real bar. I've run out of supplies. It would be really nice if I could eat a special K bar right now. Right. Anyway, moving on. Kom ons doen die volgende oefening saam. Onthou, al wat jy doen is, sit 'n ekstra kospakkie by aan die einde. The only thing you have to do with these vowel sounds is just simply add an E at the end, which is the extra kospakkie. By, which would be a B, baie. Plooi, which is a wrinkle. Nobody wants wrinkles at my age, trust me. Plooie. Duim, thumb, duime. Haai, which is a shark, haie. Kous, which is a sock, kouse. Let's move on to verkleinwoorde, to diminutives. Kan jy nog die reëls onthou waarna ons gekyk het gister en eergister? Can you still remember the rules we had a look at yesterday and the day before? Let's recap. Kom ons kyk na verkleining. Weereens, net soos met meervoude, is daar reëls wat ons help om woorde in die verkleining te sit. Kom ons kyk na die eerste reël, wat amper presies dieselfde is as die eerste reël vir die meervoud. Wanneer jy 'n vokaalklankie alleen op sy eie het en hom oorlog toe stuur, kan ons nie anders as om vir hom
'n geweer en ietsie pietsie ekstra kossies te gee nie. Nou is die soldaat reg om te gaan veg. Reël 2 sê, as jy 2 vokaalklanke het wat presies dieselfde is, hulle is twinsies en hulle gaan oorlog toe, hardloop die een weg. En los hy twinsie alleen en kom ons gee vir hom kossies, ietsie bietsie ekstra kossies, 'n i-klankie. Please. Vandag se verkleiningreël is baie eenvoudig. Dit gaan oor woorde wat eindig met 'n m of 'n p. Kom ons kyk hoe lyk dit. Woorde wat eindig op 'n m en 'n p kry 'n p klankie agteraan. Jy is gewoond om net 'n i klankie by te sit, maar nou is dit 'n p klankie met 'n p wat bykom. Kom ons kyk na die voorbeelde. Arm, armpie. Boom, boompie, a small tree. Worm, which is a worm, wormpie. Alarm, which is an alarm, alarmpie. Lap, which is a piece of cloth, we read about that in today's story, lappie. Krab, which is a crab, krappie. Kop, which is a head, koppie. Trap, which is a step or a stair, trappie. Kom ons doen die volgende aktiwiteit saam. Let's do the following activity together. Onthou, as 'n woord op 'n m of 'n p eindig, sit ons 'n p klankie by. Kom ons kyk. Nommer 1, geheim, which is a secret. Geheim, p. Nommer 2 is skelm, which is a totsie. Skelm, p. Nommer 3, kostuum, which is a costume. Kostuum, p. Nommer 4, duim. Duim, p. En nommer 5, sap, which is juice. Sappie. Ons volgende aktiwiteit is oor intensiewe vorme. Our following activity is about intensive forms. However, I'm not making this easy for you. Let's see if you can figure this out all by yourself. Kom ons kyk hierna. Ek wil weet of jy hierdie intensiewe vorme kan regraai. I want to know if you can guess the following intensive forms. I gave you a couple of pictures to guide you in coming up with the answers. You might notice that there's one picture too few. That's because one picture gets used twice. Die intensiewe vorme is oud. One of the pictures will give you the correct intensive form. Duur, expensive. Koud, cold. Warm, hot. Rooi, red. Jonk, young. Groen, green. En soet, sweet. Kan jy nog onthou wat 'n intensiewe vorm is? Can you still remember what an intensive form is? Let's have a look at an example. Kom ons kyk na 'n voorbeeld. En, spoiler alert, hier is jou eerste antwoord. Spoiler alert, this is one of your answers. Let's have a look. Die voorbeeld is koud. Ijskoud is die intensiewe vorm van koud. Here you have an example of intensive form for koud in Afrikaans. Please note, it is not spelled as two separate words. And also, the ice, the intensive part form, is in front of the words. These are two common mistakes I've seen in previous years. Now, for a raaisel. Now for a riddle. Let's see who can figure it out. Is julle reg? Hier kom die raaisel.
so groen soos gras, so wit soos was, so rooi soos bloed, so suiker soet. Wat is ek? What am I? I'm not going to translate this. This is the part where you can use your dictionary skills if there's anything you don't understand. I think it's fairly straightforward. I'm going to give you one clue though. It's something that you can eat. Kom ons kyk of ek kry dit reg. Let's see who can figure this riddle out. I will give the answers tomorrow. Lastly, some inspiration right here. Lag en maak die beste van elke dag. Laugh and make the best of every day. I know being in lockdown in South Africa at this moment is not desirable, but focus on each day and activities you can do to make this memorable. You will always remember that holiday in 2020 where we were told to stay home and not go to school. I mean, isn't that every child's dream to just stay at home and not go to school? I know it was my dream when I was still in primary school. That would have been amazing just to not go to school. However, I think we are now aware of how privileged we are to go to school nowadays. Let's laugh and make this time at home a special time for you and your family. Focus on laughing and activities that bring you joy. Thank you for tuning into this video. I miss you guys so much and I hope to see you soon. Keep well. Tot ziens! En ons gee vir hom natuurlik ekstra kossies. Remember this? The bars I stopped eating? Yeah. Een soldaatjie het wat oorlog toe gaan. Die arme ding, jy kan nie alleen laat gaan op sy eie nie. Jy gee vir hom 'n ekstra geweer en omdat hy klein is, en hy het nog gekom nie. Reël 1 sê, dat as daar net een vokaalklankie is, en hy gaan oorlog toe, kan ons nie alleen stuur nie, hy is alleen, en nee, so ons gee vir hom 'n ekstra geweer, en natuurlik, hy moet eet ekstra kossies. Dat sê, Reël 2 sê, as daar 2 vokale is, twinsies, sê hallo. Twinsies is, hardloop een weg, hy is 'n baie bang soldaat. En met een twinsie bly oor die arme ding, ons gee vir hom, nou waar is die kos? Hier is die kos. Ons gee vir hom 'n ekstra kospakkie. Okay, this is too much.